বিসমিল্লাহ রহমান রহিম। মালিকুল মৌতের আগজননী নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একবার আজরাইল আলাই সাল্লামকে এনে মালিকুল মৌতকে জিজ্ঞাসা করল, এই মালিকুল মৌত, তুমি যখন মানুষের জান কবজ করবার আসো তখন তুমি আগজাননী দিয়া করো। মালিকুল মৌত বলল, হ্যাঁ আমি তো আগজাননী দিই, মানুষের তো সেটা বুঝে না, সেইটা কোন আগজাননী? নবী সাল্লাহ সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, আগজাননী কোনটা? ये अल्लाह के नबी, दांत का टूट जाना ये भी पैगाम है। दांत মানুষের ফুরে যাওয়া, ভাঙ্গা যাওয়া, হ্যাঁ, पैगाम है। बिनाई का कमजोर हो जाना, चोख के कम देखा, चोख के ना देखा, इंसान के बालों का सफेद हो जाना, মানুষের চুল পাইকা যাওয়া, এটা হইল মৌতের पैगाम, আগজাননী। যে তোর वक्त, तेरा वक्त गुजर रहा है, जो तोर वक्त जाइतेছে গা, तेरी खेती पक रही है, तोर खेत पक जाइतेছে। और जब खेत पक जाती है, जिस समय नाকি खेत पक जाए तो उसका काटा जाता है, तो ये खेतेर काटन लगे। जब जिस समय नाকি खेत पक जाए इस समय तो अल्लाह ताला उस खेती को काट लेते हैं। अल्लाह ताला ये खेती रे ক্ষেতটারে কাইট্টা লাই, মানে কি মানুষে আজরাইল আয়া জান কবজ করে তারে মৃত্যুবরণ করে। ওয়া আখিরি দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। কিতাবের নাম মৌত কি তৈয়ারি।